सो बीएड एग्जाम दे के 11 महीने 1 साल होने आया, अभी तक रिजल्ट नहीं। न्याय बेको। बीसीआई के क्या बोले थे, 350 लोग के सामने बोले थे अभी 15 दिन में रिजल्ट छोड़ेंगे। 15 दिन छोड़ो सर, आज तक हो गया 1 साल हो गया, फिर भी रिजल्ट नहीं आया। ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ? ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಾಕಿ ಸಲಿತಾರೆ. ನಾಳೆ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಏನೋ ಕನಸು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಹೆಂಗ್ರಿ? बट यूनिवर्सिटी के तरफ से क्या है, 45 डेज के अंदर रिजल्ट आना बोल के रूल्स है, उनका ही रूल्स है। ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು ಬರಲೇಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್, 11 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಸರ್. This video is presented by OSM Group. आपके घर की क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, प्रीमियम इंटीरियर्स और बेस्ट बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए OSM रहेगा आपकी बेस्ट चॉइस। फ्री कंसल्टेशन के लिए जरूर विजिट करें OSM ऑफिस। सर ये गुलबर्गा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं हम सभी लोग। गुलबर्गा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आज ये क्यों रास्ते पे उतरे बोले तो हमारा बीएड एग्जाम रहता, जो टीचर बनने के लिए ये रहते उनका एग्जाम रहता। सो बीएड एग्जाम दे के 11 महीने 1 साल होने आया, अभी तक रिजल्ट नहीं। बट यूनिवर्सिटी के तरफ से क्या है, 45 डेज के अंदर रिजल्ट आना बोल के रूल्स है, उनका ही रूल्स है। हमने कोई रूल्स नहीं बना था, उनका रूल्स के हिसाब से 45 डेज के अंदर आना था। बट 40 डेज छोड़ो, 45 डेज छोड़ो, 365 डेज हो गया, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। सो इसके खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं। अभी फिलहाल क्या है, टीईटी आया, एप्लीकेशन डालना है। जो 2 साल का कोर्स का बीएड रहता है, इसको 3 साल तक इन्होंने रिजल्ट नहीं छोड़ा है। हम टीईटी एप्लीकेशन में जो बीएड का लेता है वो सिर्फ 2 साल का रहता है, हमने 3 साल बोले तो वो भी नहीं ले रहा। एक तो तुम 3 साल का डालो बोले तो 4 सेम का मार्क्स कार्ड का ये डालना चाहिए, वो भी नहीं आ रहा है। हमें क्या अभी ये डालना तो अप्रेंटिस डाल रहे हैं। सो अभी सभी ये हो रहा है, देखो इसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। और यूनिवर्सिटी के तरफ से हम आज एक ही नहीं है, अभी हम लोग 50 के ऊपर मनी लेटर लिए थे, वो उसके खिलाफ भी वो कुछ भी आवाज नहीं उठाते। सो इसके खिलाफ हमने क्या किया था, एक प्लान कर के हमने बेंगलुरु तक एजुकेशन मिनिस्टर ऑफिस तक गए थे सर। एजुकेशन मिनिस्टर ऑफिस को इन्हों बोले थे, उन्होंने भी नहीं आए। सो इसके खिलाफ आज यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने बोला था सिर्फ जून 3 को हमने स्ट्राइक किया था, जब वहाँ पे करबन क्या बोलते 350 लोगों के ऊपर थे। बीसीआई के क्या बोले थे, 350 लोग के सामने बोले थे अभी 15 दिन में रिजल्ट छोड़ेंगे। 15 दिन छोड़ो सर, आज तक हो गया 1 साल हो गया, फिर भी रिजल्ट नहीं आया। तुम यूनिवर्सिटी में जो स्कैंडल हो गया है वो यूनिवर्सिटी का बात है, उसमें तो स्टूडेंट्स का इन्वॉल्व नहीं है। इनके वजह से क्या इनका रूल्स है, इनको कुछ भी नहीं हो रहा, किसको भी ये कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, सभी विद्यार्थियों को हो रहा है। सो ये कंडीशन सभी समझना चाहिए, इसके खिलाफ हम सही करें। सर रिजल्ट ये लोगों के क्या बोलते हैं, नहीं यूनिवर्सिटी में पेपर करेक्शन हो गया, वो हो गया। सर तुम्हारे को पेपर करेक्शन हो गया, क्या बच्चे आके करे थे यूनिवर्सिटी के अंदर? हाँ, तुम्हारे लोग तुम ही करे थे। अगर तुम्हें उतना ही है था बोले तो हम 45 डेज के बाद 50 दिन के अंदर हमने आके बोले थे तुमको, जब तुमने क्या बोलता आई तू ना रिवैल्यूएशन करते बोले थे, जब कुछ भी नहीं करे। अगर वो लोग उसी दिन हमने स्ट्राइक करने के बाद 20 दिन के अंदर वो लोग रिजल्ट दिए होते तो आज यहाँ पे स्ट्राइक नहीं आते थे। और उनके खिलाफ क्या कर रहे हैं सर, अभी आंदोलन ऐसे ही छोड़ने वाले नहीं है, जब तक वो वीसीआई के जो रियल है वो नहीं बताते हम लोग नहीं हटने वाला। और एक बात, हमने कोर्ट के हिसाब से भी गए थे, कोर्ट से भी आदेश आया था 2 वीक्स के अंदर रिजल्ट आना चाहिए, बट कोर्ट का भी कंटेंट कर दिए लोग। सब बच्चों का क्या सुन रहे, इसलिए आज हमारा आंदोलन एक उग्र होराಟ चल रहा है। सो सभी यहाँ पे गुलबर्गा में स्ट्राइक कर रहे हैं। 4 ಸೆಮ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್, 11 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಸರ್. 45 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸರ್. ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಓದುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಗೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಈಗ HST ಅನ್ನೋ GPST ಅನ್ನೋ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತದ್ರಿ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹಿಂಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಸರ್? 50 ಸಲ ಮನೆ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು 1 ವಾರ 2 ದಿನ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಜನ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. 2 ದಿನದೊಳಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. BEd ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ 4th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 10 ಗಂಟೆನಿಂದ ತಿಮ್ಮಪುರಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇಂದ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧವರೆಗೂ ನಾವು ಒಂದು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಿದೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 11 ತಿಂಗಳೈತ್ರಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಒಂದು BEd ನ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಒಂದು ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ 45 ದಿನಗಳ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು BEd ನ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. BEd ಆಗ್ಲಿ MA ಆಗ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪದವೀಧರ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇವರು ಸುಮಾರು 11 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಇನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮಾರು 40 ರಿಂದ 50 ಸಾರಿ ಮನವಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅವ್ರು
ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ BEd ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಆಗ್ಯದೋ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಅಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಯಾರೋ, ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಕೈಗಳದಾವೋ ಅವರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋರಿ, ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ರಿ. ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿ, ನಾವು ಬ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಬಂದು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೀವು ಯಾಕೆ ತಡೆ ಹಿಡ್ತೀರಿ? ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿನೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಸುಮ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಾ? ನಿಮ್ಮ 3 ಲಕ್ಷ 4 ಲಕ್ಷ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ತಗೊಂಡು ಸುಮ್ಮ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ನಮಗ್ ನಡೀತದ? ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಹಂಗ್ರಿ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಾಕಿ ಸಲಿತಾರೆ. ನಾಳೆ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಏನೋ ಕನಸು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಹಂಗ್ರಿ. ಹೌದಾ? ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆನ್ ಹಿಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಕ ನಾವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖಡ್ಗ ಹಿಡಿತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಈ ಒಂದು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇದು ಇವತ್ತು ಒಂದೇ ದಿನ ಅಲ್ಲ, ಸುಮಾರು ಏನು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 7-8 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು BEd ಇದೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ತರ ಮುಂದೋದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ? ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೆಂಗ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ? ಹೌದಾ? ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಬೇಗನೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀವು ಬೇಗನೆ ಒಂದು ಶೀಘ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ರೂವಾರಿಗಳದಾರ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವರನ್ನ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ರಿ.